बोलो भाई प्रेम से राधे अरे जहाँ कुछ कम निरूपित अछि तहाँ कुछ कम साजे अरे जहाँ कुछ कम निरूपित अछि तहाँ कुछ कम साजे अरे रोजानी लालू को तो ही हाथ देले सूरज अरे बोल गया सूरज अरे मुर्दुंग दिलो गो सूरज अरे रोजानी लालू को तो ही हाथ देले बोदिल्ला जी अरे पीठी रे पांचों हे बाबू रे कवि गुण पद लिखले जहाँ कुछ कामो निरूपित हुए तहाँ कुछ कामो साजे साजे न जानी लोक तही हाथ देले पिठी रे पांचण बाजे जतकरी लोग सतकी हला इज्जत नहीं जा सॉरी थोड़ा है ठलको गिनले टूड ही जीवा फारी जार काम से करो बोल जे कहा रो काम करू बाहग रो काम करू बोल हां केनता हला हां यारो तो नहीं ही बोल लगे लाख टिको जे नहीं दिलो हां ई फरो तो नहीं ही बोल लगे हां ये गहाग निके जाउ छो हां मोर धर्म रहते आज्ञा हां जे बाय करे धर्म रहते हां मुई कहला गिनी है बिना हेलमेट के केते कथा कहले हां है जन पाग मारी नहीं लेना देखो केंडा हो माने बिना हेलमेट ওই লোক নি ওই কাঁদা নি কইমি আজ্ঞা আরে বাহাগর তাকত আছে সকাল বাদ করি ভাই আজ লড়াই করমা আজ্ঞা ঠিক গাঁথু পড়িছো এ পিলা মানে কীর্তন নাচি যাসো ওতে ভাই মানে বসি ছো প্রকুত কি নি গন্ডা ভগবান আর কেন্ডা 2 নম্বর যাই চিহ্না চিনি আজ কীর্তন হওয়া বলছে বাবু এলে কবি লিখলে কা বলে ভৃঙ্গ সিনা জানা কুসুমর বাস বৈদ্য জানে নারী অন্ত অন্ত পদ্মর মূলরে ধাইন মন্ডকি সে কি জানিব বৃত্তান্ত বলা বৃত্তান্ত ভৃঙ্গ মানে জানছো কানা ভমরপো জানছি যে কেন ফুলে কেন বাসনা দাওছে বলে আছে ভৃঙ্গ সিনা জানা কুসুমর বাস বৈদ্য জানে নারী অন্ত কেনটা রাজবৈ দেই দিবা কেনটা নারী দেখি না জানি পাছি ওদের কেন বেমার হই যে পদ্মর মূলরে ধাইন মন্ডকি হ্যাঁ পদম পুটা তলে যদি মাই ব্যাং আছে ওর ভিতরে তার আওয়াজটা দেখিছো কেনটা হাসি টোয়ে 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 সে ভলি উত্তর দেলে ওর ভাইকে দেখা কিছি না হলে আজ্ঞা দুই প্রহর হই গরে চারটা প্রশ্ন হলা কে বাদো ইন্তা দুইছো ভাই ইয়াহাইনি নয়া সরকার বদলি গলা যে যদি পিলা জন্ম সাই সাই হউছে উত্তর দে কেনতা করে সখিলব বইলে এসে আমার শান্তনু গলে ঘরকু গলে অধা সখিলব বই বই পড়লে কেন বোধে মতে যাহা মুই অনুমানতে করুছে
আশা বাড়ি গুড়া অছন বাকি লাগুছে হ্যাঁ 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 অনুমান টি করুছে যদি সরকার যদি নাই জানলা হ্যাঁ হ্যাঁ আশা বাড়ি মানে শুনবে হ্যাঁ ছুয়াকু সখলবে হ্যাঁ রয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে হো আসবা তুমি বতরা বতরা আবা हाँ हाँ थैली दे हे बाबू रे हाँ हाँ कीर्तन कीर्तन हिसाबे चालू बोली छे हाँ हाँ तार पर आके जिमा विषय के नहीं करे समय के रखे के आके जिमा बोली छे हाँ हाँ केनता छे बाबू रे केनता छे एटा हो जे तृतीय पर्याय विषय वस्तु के टिके आलोचना करमा तार पर आके जिमा बोली छे हाँ 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 छाड़ी दे से कथा के छाड़ी दे पहला टॉपिक के बोले आ बोली छे सुना सुज्ञा जाना राधे खुदर को आख्यान सुना सुज्ञा जाना खुदर को आख्यान सुना सुज्ञा जाना खुदर को आख्यान सुना सुज्ञा जाना सुदूर कोने आख्यान सुनो सुज्ञा जना सुदूर कोने आख्यान पुराण शास्त्र रे अछि प्रमाण 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 करिबे मोह वर्णना सुना सुजादना गुदूर को आख्यान सुना सुजादना सुदूर कोने आख्यान सुनो सुज्ञा जना सुदूर कोने आख्यान सुनो सुज्ञा जना सुदूर कोने आख्यान हे बाबू रे हाँ 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 से मांग कर चरित बाबद रे आलोचना करमा जे हमर भाई गुणे संदेह देले जे पार्वती अष्टम अवतार हेले पर मां मंगला केन शास्त्र रे पढ़ी जे भाई शास्त्र ना धरबु तू हेले मुया शास्त्र के काटी नउ छे जेंटा हमर भौणी माने पूजा करू छन मां मंगला मंगला पुराण के देखबू मोर भाई मैं मंगला पुराण रो प्रमाण दउ छ मंगला केन देकर सृष्टि हेले जे ओहिन ना भी तो देखू जे घोड़ा भी देखे न जे झुरी बुद्धि पड़ देनी सुनु था तो बाबू रे मंगला पुराण रे तार प्रमाण छ प्रथम रु बाबू रे जे मां मंगला की परिभाव रे आविर्भाव हेले हेले तो बाबू रे केनता छे केनता छे? सत्य जुगर कथा सत्य जुगर कथा सत्य जुगर कथा सत्य जुगर कथा असुर दे मन जय राम राम राधि बोले जन जय राम नाम राधि बोले जन जय राम राम जेंटा भाई में जाऊ जा प्रमाण हंता दी प्रमाण देकरी कहबो जदि तु जन प्रश्न पर्यंत उत्तर जदि सठिक ना लागला उत्तरटा कान तु आलोचना करबो करबो केनता है जे बाबू रे अरे मोहि साना मोरे थिला मोहि साना मोरे दिला मोहि साना मोरे थिला मोहि साना मोरे दिला अरे कोई दोई दो
ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସହିତ ରେ ହେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସହିତ ରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସହିତ ରେ ହେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସହିତ ରେ ହେ ଲାଗିଲା ସମାରୋହ ଜୟ ରାମ ନାମ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଜୟ ରାମ ରାମ କାଣା ଅଛି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସହିତ ବାବୁରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛେ ଯେ ମହିଷାସୁର କାଣ କରିଛେ କାଣା କରିଛେ ଜଳ ଯୁଦ୍ଧ କରବାର ଲାଗି ମାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛେ ଚାଲିଛେ ଜଳରେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ବାବୁ ବଡ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମା ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାବୁ ମହିଷାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛେ ସେଇ ସମୟରେ ଜଳରେ ମା ଦୁର୍ଗା ମଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛ ବୁଡି ଯାଉଛ এই সময় মা দুর্গা অননিষ্পাসী হয়ে গলে যেতেবেলে অননিষ্পাসী হয়ে গলে তাঙ্কর নাসারু গুটে মরুদ বাহারি দিলা যেন মরুদরে বাবু চতুর্ভুজা নারী গুটে জাত হইতিলা সেই জায়গায় মা মঙ্গলা আবির্ভাব হইতিলে মা দুর্গা কো সাহায্য করিছিলে জলর উদ্ধার করিছিলে মঙ্গল কার্য হেতু জন্ম হইতিবারু তাঙ্কর না দিয়া হই যে মঙ্গলা মঙ্গলা যদি নুহে ভাই কহবো বহি সহিত না ইহা যে প্রমাণ দেবি আরে গফলতি নাই চলে বলি নাই চলে সন্ত সেই মঙ্গলার কথা পড়িছে যেটা সিংহর দ্বীপরে কোড়া মুকড়ি পথরে সেই মা মঙ্গলাঙ্কর মূর্তি আছে যেন মা মঙ্গলাঙ্কর মূর্তি আছে হ্যাঁ মূর্তি পাখে কেতেটা বালিকা মানকর ফটো মধ্যে থিসি সেটা কে প্রকৃতির আলোচনা করবো তো মোর ভাই তারপর পরে আগে দেখমা টিকে যেহেতু মাঙ্কর কথা জানিছে দুনিয়ারে কেবল মা হি মহান সে মাঙ্কর গোটে ভজনটে নেইকি বাবুরে যেতে চেষ্টা করবে আমার জন্মদাত্রী মার ঋণ কে আমি কেবে সুঝি নাই পারু সে মার টিকে গুণগান করবা বাবুরে তারপরে বিষয় বস্তু কে আকে আকে ধীরে ধীরে করে না বাবুরে আসো আসো বার তরা তরা কিনে রুথা নাক সাপ দেখ সাপ তো বাবুরে হ্যাঁ দমা 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 সম্বলপুরি গীতটে গাও পা কেনতা আছে মারা ঋণ কো प्रेम से ये बात सुझेब आस्ते ओ छिरे कहाँ साहस धीरे 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 जहाँ पाइए दुनिया देखिनु अच्छा जहाँ पाइए दुनिया देखिनु थाकु तू देउछु दुख वृद्धाश्रमरे छाड़िनु केते निर्যাতনা দেলু বৃদ্ধাশ্রমরে ছাড়িলু কেতে निर्যাতনা দেলু মনে ভরে কেতে বেশ কেবে বুঝিবু রে হে মনিষ কেবে বুঝিবু রে হে মনিষ কেতে কান্দিবু রে গৌর দাস কেতে কান্দিবু রে তারা বাহক কেতে কান্দিবু রে তারা বাহক
देखो केते कांदी बुरे तारा दासो अरे तारा के पहला जानजो तारा हो जे बाली स्त्री गुटा गुटा खाली पुराण उतर देखु था नरेंद्र बहादुर क्वालिटी हां हां तो तक खरा कथा सब ओइ लोग नहीं बाली रो हो जे स्त्री तारा हेले तारा आगे केनु जन्म हला आ तारा नार का हेले के पाला तार ओधा के ही दिला हां 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 तके के नला कोई हम सब शास्त्र रे इमा बोली छी हां 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 मारा रुना को किए बासुधी ओ छिरे कहा साहस मारा रुना को किए बासुधी ओ छिरे कहा साहस के बुझी बुरे हे मरिसा 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 कांतो थिलो जागो दिने मणिष करिबा पाई सेई बुआदी जागो खाइबा को दिए राहे कांतो थिलो जागो दिने मणिष करिबा पाई सेई बुआदी जागो खाइबा को दिए नाही कांतो थिलो जागो दिने मणिष खाइबा को दिए नाहे कादो तिल जाकू दिने मणिष करिबा पाई सेई पुआ जिताको खाइबा को दिए नाहे आखि बुझी देला सीना अभिशाप देला नाहे आखि बुझी देला सीना अभिशाप देला नाहे रही कला के ते दोष के बेबूछी बुरे हे मरिसा 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 बाबूरे सही मान कर कथा चली छे हां है तो बाबूरे सही बा खुदुर कुड़ी कर चरित बाबूर आलोचना कर बाबू यो सुरत ए बिले
আমার সে ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ সুলভ ভন্ডি বজাইছিলে বজাইছিলে হেলে প্রকৃতিরে না জানে হ্যাঁ 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 মোরটা দেখি টিকে টিকে মুই কেন না থিমে বজাছ হ্যাঁ হ্যাঁ হেলে না হই পারে হ্যাঁ সুলভ ভন্ডি তো বজাবু নাই হ্যাঁ 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 প্রশ্ন উত্তর ভাল না হলা হ্যাঁ হ্যাঁ কইলো কি নি হ্যাঁ। আর মতে পুষ্প মাল যেন দিয়া আছে হ্যাঁ হ্যাঁ মন্ত্রটা মন্ত্রটা কেন বলছো কইলে মল্লিকা হ্যাঁ সুগন্ধিনী হ্যাঁ হ্যাঁ মাল্যাদিনী আল্লাহ দিনে বই বই লোভ লোভা রুতা লতা রুতানি ভূতানি পুষ্পানি পুষ্পানি পুষ্প পুষ্পম বৈশট ইতম পুষ্পম বৈশট হয় হো চढ़ा চড়া देते কাহি এন্তা হচ্ছে রে ভাই আকা 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 তুই ঠিক হাত তো ভাই আহা যাই দে আহা ঘন্টা তো তুই কহু যাও ভাই হবো রেনু যেবো হাতে লাগি রেনা নাই আহা এটা যেটা আমি কইলি আহা এটা রোহিত কর্মকাণ্ড রে আছে আহা যদি নাই বলবে মোর ভাই হ্যাঁ মন বহি গলে দেখিতা ইহা জিন দেখা মন বহি গলে দেখিতা হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু হউছে তোমারটা কা বলো নে বুয়া ছুয়া বলু ধন চাহি তাই ছুয়া বলু ছে ধন তাহি বলি পুরা এটা পুরাণ কথা বো এটা রক্ত বীর্য কথা ঘর নাই কি দ্বার নাই হ্যাঁ হ্যাঁ মাতা নাই কি পিতা নাই পিতা নাই আর ছুয়া জন্ম করুছে সাই 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 আজ্ঞা ফল ভাবে বুঝামাই এটা হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে রক্ত বীর্যর কথা আহা এটা অসুর মানকর কথা অসুর মানকর কথা যেতেবেলে মারি না সং আহা দুর্গা মাতা হ্যাঁ। তার রক্ত বুদ্ধি যেন পড়ুছি হ্যাঁ তার আর ঘর দ্বার না থা হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুন্দে বুন্দে রক্ত যেন পড়ুতবা আহা সেনা গুটে গুটে অসুর ছুয়া জন্ম হল জন্ম হউতলে পুরা পুরাণ কথা আজ্ঞা এটা ঠকা ঠকি হ্যাঁ খালি কথাই খাইয়া কই নউছি হ্যাঁ হ্যাঁ আর গুটে কথা তোতে পজাই দিলি কা বল কাকট প্রকা হেলা যে হেলা কাহা লাগি হেলা হয় বো সম্বলপুরে জনতা সমলে হেলা সমলেই কাকটপুরে মঙ্গলা মালা ছ হ্যাঁ হ্যাঁ কা হেলা যে হেলা কাকট ডোরি গরি পজরে নউছে হ্যাঁ শ্বশুর গর্ভ বাস হেলা হ্যাঁ সাত গর্ভ বাস হেলা হ্যাঁ মতে তো আগ ডোরি গরি ছেকুচু হ্যাঁ কি পিলা মানে সবে ইউটিউব দেখুছেন হেরা হসুচন তো হ্যাঁ ছাড়ি দে দে বাজা দে বহি পড়লে কেন ওই কইলি বরে পুষ্প মালাটা যে মতে পজাই দো হ্যাঁ 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 হেলে মই বহি না ওর কই ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি কই দেখে হ্যাঁ 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 কলাকার ধর্ম হয় গুড মাগো
हां बो के आई जो माती का करबो मी गुटे मो रोकलिया गाड़ी हिया उठरे हां हां बैठी के बोतरे पटरे ने जन मार करे मुई हां मुई माने आसी रे काण आई जो सनती मुई एटा कुशनपुरी नु बाद देता है बाद अब आई जो ओकलिया अकलिया लागला मोत मितन लागला काहे आलू थी मुट्ठी मुई मुई तोर कीर्तन देखबार गई तोर कीर्तन देखबार गई थे रे जे केनता लागू छे ये पीले चाला बे